Ali ajmo stati, da, čekat ljudi tu. Meni To se da energija nego. uopće ne diže, a imam, sok sam popio. A ne diže ti se, a? Da. Jebi ga. Moraš Viagru probat. Ćemo ići preko. Ako nema Ja nikog, bi, a? da, odmah i... Pogledamo one kuće samo preko. Ja bi čak ovdje bi uzeo ovu poziciju i onda bi gledao šta Jel ima šta neko se jedan može. sok ili tableta da mi baci? Imam ja. Evo ti. Da, jedan da se ishilam. Thank you. Ja skontrolirat preko, ako nema nikog možete jedan auto prepurat. Kar sumnjam da će nas trebati. Ajmo pješke kad smo već. Aha, ovi iza leđa neko. Znaš šta, mi bi trebali tu stati iza ovog kamena i ambush napraviti. Ajde. Ja gledam. Tu će neko doći 100%. 27 živih, nije to baš ni tako puno. Treću Na- zonu, što još je jako... Naporni ste. Znamo, Mego, znamo, ali jebi ga. Umjesto da poginete da igramo još jednu rundu, vi se natežete tu, nešto. Pa možda chicken uzmemo. Ti si lagano chillal, više onu jebote bez problema. Ja sam prvu rundu imao 5 kg, boli me dupe. Pa da, Lako tak jebate, ja to ne mogu nakupiti u 3 dana. to je iz zone, to treba ubiti. Ubite! Da, idemo uzeti one kuće tamo u pičku, kad nećemo ovdje, a? Negdje tu gore jebote. Ajmo u zonu. Sad si našao pit energy drink. Ajde gledaj nekog drugog, ajde. Molim te. Sad ti kao Ja sam trčiš gore, pa prešao. cvijet žut, pa zelen cvijet, pa žut, pa ljubičast cvijet, pa... Pa cvijeće, pa drva. Opet Pa evo, cvijeće. pa gledaj, pa gleda, pa ne gleda, pa trči, pa... Što radi Denis? On jadnik buđi ovu pušku ružnu, ovaj MK12, strahota. Vedran. To je progresiv čovječe. Znaš pojma. To ti je Dream Theater, progressive metal. Progresiv metal teški. A Vedran, ja baš Traje. pedar. Vedran, Ja kakav imam ti je pedar? Rainbow ovaj, Da. MP12. Ajde već u zonu, uđite dosadne ste. Eno idemo krejt uzeti. a. Koliko je runda traje jebote, gdje se vidi da koliko traje Gdje je runda? krejt? Pada krejt na 340 tamo iza riđa. Točno prema centru zone. Onak moramo ići Mislim tamo. svi ovdje da idemo prema lijevom gore na brdo, Da, ja isto mislim da je to da bolja gledamo varijanta. ove tu. A vi bi tako. Da, tamo već pucaju. Vedrane, zašto ti crna zbog te? Tu je lik, Di? tu iza ovog kamena, mogu bi ga pogoditi jedanput u glavu, ali ga ne bi nokao. Krejt je tu napred, Jan, jebate. A onda će jamo čekat, ovi moraju tu žutok gdje... A to nije taj što je već taj ostavljeni pao moraju nekad, ući u to je zonu, nekad jebote. prije pao. Taj sa žutoga iza kamena virka i nekoga gleda prema desno. Denisa. Ne vidim. Sad će ga zona poterat, čekajte ga sad. Sad ću ja uzet krejt, uzet ću links. Ajde. Eno, tamo se crveni drugi krejt. Tamo, A ne zanima na vas markeru, to, na ne- markeru. Uzmi Je sve. ušao taj, da. Vidio, Gili. Tu je gore, gleda. Da, Tu su. AVM. tu Već gore od dva su. sklada su, jedan je u zoni, jedan nije u zoni. Da, Idemo dolje. nećemo se priključiti, ne? Ha, možemo. A i Možemo, možemo, koga možemo. jebe, ajde. Ajde, stignemo još. Sad su na... Ujan je blizu. Kod stijena možda. Tu je. Tu na drvu. Jedan desno od njega. A, Isuse, pa te zaglavio sam se. Ajdu. Džaba ti level 3 sve Materiju. boka.
Gregore, nije mi ništa što ti. Pa jebo. Reći. Eto, ali neko još lijevo mora biti. Ful mi je gir, ne Dvojica dolazi. su bila. Tu mi je, Da. je! Pa rekao sam ti da Na još mom lijevo. tijelu gore, iza kamena. Ubite ga, Ubio sam bokte, ga. ubite ga! Umra si lozeru. Da možda imaju blue chip transmitter. To su prorijedili, jeste skontali da su prorijedili te blue chip transmittere? Da, nemaju više tak puno. Ja Evo sam ti tu ubio trči. dolje ispod. Ima blue ispod. chip transmitter. Na kamenu sam ubio jednoga. Veco, dižem ti. Štaš ga diza, pa nema ni luta, šta ne ništa. Šta onda, šta? Pa dobro, bit ću im ono, iz zraka ću im reći nisu ljudi. Odni točno tu. 26 sekundi, možda čak i uspijem tu skočiti na vas. I tu imaš loot, imaš svega, bog te. Ako uspijem, skočit ću, da. A zona. A onaj crate, Denis, je bilo nešto na onom crate-u dolje? Je, AVM sam uzeo i komplet 3 gear. A bolje pomozi Dena, tu su ljudi. pohvatniku. Plavo. Da. Da, Virko je Žuto iza. cvijeće. Moram ući u zonu. Žuto cvijeće, vedran dadi u šupak meće. Žuto Gdje je cvijeće. bio crate? Trče tu Ma- ispred. Kako je dobio. Lijevo. Ja! 2 metka, Naša 2 noka, jao! Još treći Dena. iza kuće. Moram Dvojica iza kuće moram se na plavo. hvatiti da sam na 2 mm. A ja sam ga dobio u glavu da nisam imao helmet 3. To. Vidi majmunče je skočilo kraj vas. Idu i oni u zonu, pucajte. 3 metka, 3 noka. Nema ništa ovdje. To je 3 kila, 4 kila, a jao! Imamo zonu, bok te. Još i protiv četvorice smo. Imam 8 puta skop, može? Dečki, ne promašujem ni metka s ovim sve skinom. Ima kakav... I mogu uzeti od nekog od njih, gdje ste ubili zadnje ljude? Oni su na otvorenom. Nema veze, ja nemam šta izgubiti. Daj mi spotaj gdje ste ih ubili. Tu su Tamo Denis. su izgubili desno, su negdje, trčali, tu su kod ti ovog. preko ceste krejtovi. Brže malo, Vedrane, naporan si mi se Mislim gleda. da su Kužiš, ja sad nemam šta izgubiti, barem ćete vidjeti ako me ubiju od kud su u pucali. kućama gore, mislim da su, nisam To siguran. će Denis sve riješiti. Jebote, svi su tu, može? U trku ih rješavam s jednom metkom. Da, tamo su. Gore negdje su, da. Tamo onaj smjer za ovim. Ali ako pucaju po nekom, znači da nisu svi jedan squad. Reloadaj, Veco. Da, tu je Denis, gleda. Di? Tu. A, tamo. Evo ga, pa jebo ti pas milu mater! Čekaj, di ću. Veco, jesi se nalutal? Nisam još samo malo. Jebote let! Nemam smoka. Koliko sad tam bira, evo, sad tam preslagiva. Nema Kako idi ga me dić, noka? ne vidi ga tamo, bog te. Mene ne vidi tu, ja sam, ali sad će nas, sad znaju gdje smo, jebote. A ne znam gdje je Vedran je iznenađenje runde. Ja sam iz full odlika, evo, da sam ga bar jedan pogodio. Možda jesam, pojma. Thanks. Ona. Pisu matere. Crate. Iće ovin, evo ih na crate-u. Sorry, Denis. Na krejt ide. Ne vidim ga od kamena. Di je desno je neko, ko puca? Evo vidi, Da. utrčavaju ti. Ne. Kod Ade, pazi imaš i lijevo tu lika koji gleda. Dao si mu da te taman headshota. Popravi si helmet, ili imaš? Protiv četvorice smo. Ja mislim da tamo su dva skvoda. Da, jedan od lijevo ih napada u drugu. Tu je Veco, jedan, gleda, nokan ovaj tu na plavom, a jedan je lijevo od njega negdje. Dobio kill. Jedan, Ja možeš jedan dvojicu. ih je pušao lijevo uz ridge gore. Imate još jednog, vas je trojica i 4 je sve ukupno. Taj mora negdje dole biti, ter mu jebe me. Pa kažem ti, odolje sam vidio lika. Di baca smoku? To je... Ja sam bacio smok da distrakciju napravim. Da, tu je. To, brate, To. Bravo, bitches! Boing. Ukrajina.